Iya. Nama cerah ya. Nama cerah. Enggak, nama cerah. Nama cerah. Ini nanti lagi jangan. Ya, ini. Kayak ini enggak usah. Kita ambil kan aja. Ya. Coba aja enak ya. Siwana gede dua channel lewat capra di pikiran tinggal parti Pak Bos. Mari kita ramaikan parti sensasional. Kita datangani langsung DJ Super Gino DJ Anida channel lewat CB Parti Sobetan Belega Getar Pak Bos. Ini dia Mijak Junior 99 Arabiki Alsa Legenda Keren ini sampai 8 anak. Satu cerita satu tujuan Pak Bos. Come on. Enggak bisa ya kan? Enggak bisa ya. Kalau sudah apa? Ya apa? Nah, dari mananya enggak apa-apa. Dari sini. Enggak apa-apa gangguan enggak apa-apa. Ini kemana sisal dari sekolah para Surabaya malam ini ke Pergana Surabaya Pak Bos. Februari ceria Februari penuh cerita kemana party sang bidang Belega Getar. Oh ya. Ini dia Mijak Junior 99 RBG Base Partner. Lagi dah keren Isam JR8 anak. Isam JR8 Base Partner Mijak Junior 99 RBG Surabaya terobos DJ come on. Dari tahu. Judulnya apa, Bek? Judulnya yang tadi apa, Bek? Bek, judulnya tadi itu apa? Bek, Bek. Judulnya. Oke, gue cinta. Jangan ini nih. Oh, nggak ada, Bek. Oh, Indo ini. Nggak bisa, boleh. Jelis ke kemonis kalau para Surabaya Februari ceria. Februari cerita parti yang tak kenal rugi ya. Ia punya parti legenda keren Hisam JR8 anak. Alasa Mijak Junior 99 RBG asik Pak Bos. Ini kepada Prama tadi Dasilva 159
Pariksa nulis 86 Segera Rizky Pratama 859 Zaki Porela 86 Sisa Pembaik channelnya Surabaya DJ Alindia Kis Kis Terus kalian coplok ya. Muter lagi. Oh iya, kita ada apa? Ini kan kita ada. Enggak ada yang satu. Kita Terus ini ada lagi apanya? RKB mana tadi? kita bawa dulu. Udah. Lanjutin mau. Coba lagi ya. Bagus. Asik mana sisal keguan cinta sisal undercase bayi Sam CR86 yo. Testing dari pasukan anti pusing. Kebon Monisa dan Arabiki Dani dari 157. Faisal Ramasto 157. Surat Virgo 69 kebon. Yang lagi party legenda Kreni Sam CR86. Sang bidang gelega getar ini dia Munija Ajaniana 99 Arabiki. Masih di rajin ngaji sudah besar rajin party DJ, come on. Jangan cedera.
lupa ya. Saya lupa ya. Saya. Saya lupa Pak. Lari. Kerja di bukan ya. Ya. Ini community party itu sambitang mafia kru lapan anak. Sambitang pelika tradisi selagi nak keren hai samki alapana. Nijak junior 99 RBK Molis Alpara 86 tadi dah selepas 159 Asik Cipeng 86 asik ya Dari Prolegnas 86 Selepas saudara terakhir dan base perform by DJ Kendall Dawat DJ Alilia Osan Misan Karapasa DJ come on Surabaya jangan pakai hati Pak Bos. Hai-hai lagi dah kering misam ke alapan anak. Al-Samija Junior 99 RBT. Bayu player 07 Izzat Morila 79 ya. Alvin Kariman 79 Tommy Foderis 45. Isau Ahul Sembidang Belega Getar Nija Junior 99 RBT. Terbang lagi Pak Bos. Belega Surabaya adu getar lagi DJ come on.
Lagi-lagi Surabaya diambil alih pria-pria yang tak kenal rogia. Sisa welcome to Presiden Sidoarjo Isam JR 86 terbaik. The best production bintang Mijak Junior 99 RBK Kemona. Hello guys, selesai jebek dapat ada Rani Parisa dapat nama anak serenta Lidah Silva 159 Rani Eboy 8 anak. Jangan beri janji yang tak pasti. Cukup Surabaya aja yang tak pakai hati ya Pak Bos. Ini kemana sisa RBK Republik Belega Getaria 100% original bagus. Juragan bandang penny full kasus RBK. Si cepat manis pisang maupun RBK. Indra Putra Karis RBK asik. Umar Langjen Posang Ibi Party legenda karaiku. Isam JR 86 alas sesam bidang Belega Gedar Kemon. Mijak Junior 99 RBK. Nunggal launung sako aduh ha. Baca DJ Kemona. Are you ready? Sabina terbaik number 1 si Kemon Presiden Sidoarjo. Isam JR 8 best partner sang bidang Belega Gedar Kemon Mijak Junior 99. Dari Dasul 159. Balik Senaris 86 Rizky Pratama 859 yo. Hakim Alexis 09. Pertemuan terbuktinya dan tanpa banyak bicara DJ come on. Lagi-lagi pasukan no drop no anti bocor come on. Akmal Davino 157 Always Lora Gold Ivan Laviano 501. Imran Kota 1 Surur Virgo 69 yo. City Party to Isam JR 8 anak. Sambitang Belega Getar Mijak Junior 99 RBK. Surabaya no bocor apa bos. Antara cinta dan tanta. Come on everybody, asik bagus. Party lagi bagus, come on. Pengajar warisan ni Anang Boris Adurais dari Frenalis 8 anak.
Zaki Porela 86, Rizky Pratama 859, Indo-Indo Porela 89 yo. Begitu Mijak General 99 Arabic Kim, Alesai Sambiar 18 Perform by DJ Alindia Suka Pak Bos. Sila Basagana Serigala Malam Kebayu Beliau 027, Asik Maraihan Noris 569, Kapitan Dor 89 Tommy Fonoris 45, Hingga lagi berarti Samjaan 86, Asa kemana sang bidang belika getar keman Mijok Junior 99 RBK, Jaga protokol kesehatan ya Kak Jokes. Party bukan bos tapi berani boros. Demi bos akar boros lagi dah kerana Isam JR 86. Dua dah boros Mijak Junior 99 RBK yo. Dan dah silpas 159 kemon. Ini AJ 8 nama Siki Bank 86. Adalah gana sila 159. Semua mata tertuju pada party Pak Bos. Asik, mari kita hitung mundur 3, 2, 1, asik. Muni Santana RBK Faisal Brahmasa 157, Surah Firgana 9 yo, Was Imran 5011 skin kemon. Lagi-lagi kerana Isam JR 86, Ilya Serwidang Belega Getar Kemon Mijak General 99 RBK. Yang lain mana bisa Pak Bos. DJ, this is President Sidoarjo, come on. Isam JR 8 terbaik Alsa Mijak Junior 99 RBK. From Dalila Silva 159, Najib Alexis 09 Wana Sigit Arul Gana Sila 159, Asik Jibeng 86, Asik Wana Sidoarjo asik ya. Sidoarjo mantap, please play DJ, come on Pak Bos.
isang ay unang set on Rick's Bubbles. Wana jadi pasangan gak bisa kaya gak bisa miskin. Inilah ragal ko Ivan Lapian 501. Manisa tena RBG si Doris Dani Doris 57. Akmal Davina 157. Mengucapkan dari party karena sila gede keren ko isam dian 8 anang partner lawas ke kemon. Sambilang beliga getar kebat mijok Jenara 99 RBG. Buana sebuah kedondong yang panas kejar dong. Yang dinanti-nanti Februari ceria Februari penuh dengan luka. Hakim Alexis 09, Algana Selesar 59, kawan Hirul Baraya 89, Maulana Angel 159, kawan Sikran Hisam JR 86, Red Super High Class Mijo Junior 99 RBK, Sorak Serak Surabaya, Sorak Maria DJ. Lagi Sabang belok kiri Istana Banjar City. Pos Imran 501, Raihan Doris 569, Zurur Virgo 69, Alvin Karamel 79 Yon, Legenda Keren Kutuan Isam JR 86 Alasa Sambidang Belega Getar Mijok Junior 99 RBK. Gegara jadi sambil aktif di lantai para TDC. Dara payung mene dara payung dara payung dara payung mene dara payung.
sayang. Kau hanya tinggal menyakitiku. Baik hatimu, kenapa masuk dalam jiwa? Ini kemohon sebagai gelar partinya dua senior tak dan terdiri kemohon dijaga junior 99 RBK. Singreni Sangja adalah padang terbaik. Kemohon Abi Dori 159 Ruben Fazal Istambar 159 Arul Ganasila 159 Yelo ya Pak Bos. Tidak Silva 159 pergi hilang dan lupakan Pak Bos. Allah. Thank you channel lautnya Surabaya. Ish ish amma. Iya. Sudah. Tak ada semua musim. Kita kan belum. Oke. Apa kasih? Kiran Loragal Ivan Lapiano is number 501 Rehan Dores 569 Izzat Morilo 79 Surur Firga 69 Izwal sang bintang Briga Getar. Ini dia menghijau ke junior 99 RBK. Lagi dah kali ini samjaan 86. Happy birthday to next birthday to you. Surabaya kita bongkar DJ, come on. Ternyata engkau membawa duka.
Surabaya gak DJ Alia gak mendesak. Sisa tuan aduh enak ya mas. Jadi Foreigners dapat 6 Tekim Alexis 09. Dia selepas 959 Rizky Pradama 859. Jadi Tumijak Jiran 99 RBG Alasa Kemohon. Disanjian 8 yang terbaik ya. Para timu tak terkali yang lain minggir dulu Pak Bos. Song karma cinta ya. Ingat ya sayang, karma itu enggak semanis DJ Alin dia. Bagus. Sebaik-baik telah sembilan Liga Getar ini dia Mijak Jenderal 99 RBG Surabaya tembak miring Dora. Apa petador 89 sejarah pulang kami pada race 45 Bayu Bleor 027. Orang sisa bos aku isang di alapanya Serbia lakala asik kita lapak bos. Mohon harap tenang yang lain harap mendengarkan. Balik ni malamnya doa agar pemain lewas. This is Mijak Jenderal 99 RBT. Alsa isang dian 86 terbaik ya. Asik juga 86 Boris Adores. Kemarafi 86 Ilo guys ramai JN 86. Apapun masalahnya DJ Alia solusinya aduh. Kiss Allah. Manis al-al sangat dengan belega getar rutinitas di alus kertas. Mijak Jenderal 99 RBG Bos Imran 501. Lara Gaul Ivan Lavir 501. Akmal Gavino 151. Izzat Morila 79. Singreni Sanjaan 86 Iri bilang Pak Bos. Season Enriquez pasangan terpopuler 2021. Dia tadi Alexis 09 Maila istri Regina Lisa Pesek 86. Tuhan Regina Sibirika Jelansis Karewela Samelehoy. Aduh susun tanganing atur DJ kemauan. Regina Kareni Samjaan 86 Tekyo. Mijak Jenderal 99 RBG sukses selalu Pak Bosku kemauan. Sila belega sudah getar. Bintang belega getar ini dia Mijak Jenderal 99 RBG. Kami pada race 45. Ini kemana Bayu Blair 027. Raihan Doris 569 Ansur Frego 59 ya. Lagi dekat ini Samjaan 86. No Epina Party Trader ko asik Pak Bos.
Si selalu benih jodoh Pak Bos. Benih jujur. Aduh neser kana. Risk kemana sini Mafia gula bernama Resi kemalihin kacang sakti lapan anak. Ardi dalam lapan nama Naslin Ayib karena lapan anak. Ali Asai lapan anak berikan parti yang mijo jadi RBK. Hisam di arah terbaik dia. Sesal bukan bos tapi berani boros. Gak boros gak asik Pak Bos. Bos Imran 501. Laragot Ivan Latino 501. Rani Doris 57 duet Akmal Davina 157. List kedua lagi negara ini sampai 8 anak. 9 boleh gagal dari bijak channel 99 RBK. Aduh ampun bang jago. Cuba rasakan jangan diceritakan DJ say come on. Gabriel dan Bad Boy 501. Farid Sanaris 86 unit Enjoy 86. Mijo Jurnal 99 RBK. Isam JR 86 terbaik Pak Bos. Surabaya libas Pak Bos. Surabaya di libas Pak Bos. Kish Surabaya Inspek lagi Pak Bos. Sambilan belega gedar ini dia Mijo Jurnal 99 RBK. Lagi dah kali ini Sam JR 86. Rayhan Norris 569. Alvin Karamel 79 Neo. Akmal Davina 157. Imran 501. Gak perlu sangat penting tenar DJ come on. Ini come on yellow guys sila bos. Tak perlu menarik untuk jadi yang terbaik DJ. Zaki Perlapat 6 Ajit Putra Kadis. Munis Al Perlapat 6 Rizky Pradama Lapat 5 9 Yo. Ini kemana sisa adu Surabaya memanggilmu Pak Bos. Gak ngantuk Jackie, Kak Jackie. Surabaya is back lagi Pak Bos. 9
belega ketar ini yang mijak channel 99 RBK. Lagi lagu keren ini Hisam JR8 anak. Raihan Riz 569, Alvin Karamel 79, Kemon Akmal Davina 157, Bos Imran 501, Wan Singapura sangat sepenting tenar DJ. Tidur kali Alvin Karana 79 ya. Bagi player 027 Surur Firgan 69 Seminang player getar kemon ini dia menijak channel 99 RBK. Base partner kemon Hisam JR8 anak. Tidak semaraja berdiri tanpa raja Pak Bos. Pasukan duduk melingkar gelas kecil berebutar kemon. Komandan Faisal 45 Faris Sunrise 86 Iat Al-Fadha Silau 5758 Rami Eboy 86 Sisal Kemana Hisam Jad 86 Anas Kemana Mijak Jenial 99 Pada jumpa malam ini merang Ganas Stray dan Kemona. Lagi pasukan beriman sisal tinggi bos beriman Imran 501 Bajingan beriman bajingan antas Ricky Bajidur Kai beriman Pak Bos Kami Funrise Pak 5 beriman Lagi dah kali Sabjaan 86 beriman Pak Bos Base partner Sabita Belega Gedar Kawan Mijak Channel 99 RBG ikut beriman Pak Bos. Party super meriah super dahsyat Pak Bos. Sikwan idola si kali ini Hisam JR8 terbaik best of the best Mijak Channel 99 RBK from Nadia Silva 159 Asal Tawakib Alexis 09 ya Dani Frainzo 86 Arul Ganasira 159 Surabaya Ketuk Palu 2 Sisa itu Hisam JR86 thank you. Mijak Channel 99 RBK thank you for your join Pak Bos. Base perform DJ Alindia is out. General Daud lagi yang gear. Kita KM Nebati, see you next time. Bye bye.